So Hare Krishna to all devotees. Um, Welcome to the weekly Sunday Malay class. Hare Krishna, selamat datang ke Zoom online class. So my name is Subala Das from ISKM Singapore. Prabhu ialah Subala Das dari Singapore, ISKM Singapore. On behalf of His Grace Sundar Gopal Prabhu, I'll be helping to speak some basic class, whatever is given. I mean, whatever I've read from Srila Prabhupada books and learned from the classes in Singapore. Bagi pihak ISKM Sundar Gopal Prabhu, Subala Prabhu akan memberikan kelas tentang daripada buku-buku Srila Prabhupada. So every week we try to read the Bhagavad Gita. Now it's good we just started from chapter 1. So minggu ini kita akan start dari bab 1. So I can talk about half an hour to 40 minutes little bit about Bhagavad Gita, and then you can ask some questions. So, Prabhu akan memulakan kelas dari chapter bab 1. Yes, so in this way, Kalau ada anda ada apa-apa question, anda boleh bertanya kepada Prabhu. yes. So by hearing the Bhagavad Gita or anything spoken by Lord Krishna, our mind is purified. Kalau kita mendengar Bhagavad Gita, pikiran kita akan menyucikan. So this is for, I mean, we are doing so many things for our benefit. We want to eat healthy food. We want to, and everything we have done for our benefit. But the real benefit is to actually hear about the message of Krishna. Again, Prabhu. That we are doing so many things in our life for our own benefit. Okay. We want the best school. We want to study in the best school. We want to eat the best food. We want to do everything best. So the best knowledge is the Bhagavad Gita. So kita memerlukan banyak melakukan banyak faedah perkara yang berfaedah, tapi perkara yang faedah ialah membaca Bhagavad Gita. So the Lord Krishna also is telling in the Bhagavad Gita chapter 9 that this is Raja Vidya Raja Guyam. It's the highest of knowledge, greatest knowledge. So Tuhan Yang Maha Esa menyatakan di bab 9, ini adalah perkara yang tertinggi, pemahaman yang tertinggi. Yeah. So like that we should, not only today, our idea is today we have this class just to motivate you to read every day. So kita mengadakan kelas ini adalah untuk motivate anda. Okay. So now we can just read the Bhagavad Gita first chapter, first verse, and then we can describe a bit. Prabhu, you can read the Sloka 1.1. Dhritarashtra vacha dharma kshetre guru kshetre shamaveta yushavaha mamaka pandavaschaiva kim akurvata sanjaya. Dhritarashtra berkata, wahai Sanjaya,
Sesudah putera-puteraku dan putera Pandu berkumpul di tempat suci Kurukshetra dengan keinginan untuk bertemu, apa yang dilakukan oleh mereka? Need to read the purport also, bro. Yes, very short. You can just read. Bhagavad Gita adalah ilmu pengetahuan ketuhanan yang dibaca secara luas dan ringkasannya terdapat dalam kitab Gita Mahatmya. Pemujian terhadap Bhagavad Gita dalam Gita Mahatmya dianjurkan agar orang mempelajari Bhagavad Gita dengan teliti, sekali melalui bantuan seorang penyembah Sri Krishna dan berusaha untuk mengertinya tanpa menafsirkan berdasarkan motif pribadi. Contohnya untuk mengerti secara jelas terdapat dalam Bhagavad Gita itu sendiri, iaitu bagaimana ajarannya dimengerti oleh Arjuna yang mendengar Gita tersebut secara langsung dari Sri Krishna. Kalau seseorang cukup beruntung hingga dapat mengerti Bhagavad Gita dalam garis pengguruan tersebut tanpa penafsiran dengan motif tertentu, maka ia akan melampaui segala usaha dalam mempelajari pengetahuan Veda dan segala kitab suci di dunia dalam Bhagavad Gita. Seseorang akan menemukan segala sesuatu yang tercantum dalam kitab-kitab suci lainnya. Tetapi pembaca juga akan menemukan hal-hal yang tidak terdapat dalam buku-buku lain. Itulah taraf khusus Bhagavad Gita. Ia adalah ilmu ketuhanan yang sempurna sebab disabdakan secara langsung oleh kepribadian Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. Hal-hal yang dibicarakan oleh Dhritarashtra dan Sanjaya sebagaimana dihuraikan dalam Mahabharata merupakan dasar pokok filsafat yang mulia ini. Dimengerti bahawa filsafat tersebut berkembang di medan perang Kurukshetra. Kurukshetra adalah tempat penziaran yang suci sejak awal sejarah zaman Veda. Bhagavad Gita disabdakan oleh Tuhan pada waktu beliau sendiri berada di planet ini untuk membimbing manusia. Kata Dharma Setra, tempat pelaksanaan ritual-ritual keagamaan, bermakna sebab di medan perang Kurukshetra, perbadian Tuhan Yang Maha Esa sendiri ada di pihak Arjuna. Dhritarashtra ayah para guru sangat ragu-ragu akan kemungkinan kejayaan putera-puteranya pada akhirnya. Dalam keraguannya, dia bertanya kepada sekretari yang bernama Sanjaya apa yang dilakukan oleh mereka. Dia yakin bahawa putera-puteranya dan para putera adiknya yang bernama Pandu sudah berkumpul di medan perang Kurukshetra kerana mereka sudah bertekad untuk berperang. Namun, pertanyaan Dhritarashtra bermakna dia tidak menginginkan kompromi antara putera-putera dan keponakan-keponakannya dan dia ingin memastikan nasib para puteranya di medan perang oleh kerana perang tersebut direncanakan di Kurukshetra yang disebut dalam ayat-ayat lain dari Veda sebagai tempat sembahyang. Bahkan bagi penduduk surga sekalipun, Dhritarashtra takut sekali mengenai pengaruh tempat suci tersebut terhadap hasil perang itu. Dia menyedari bahawa hal ini akan mempengaruhi Arjuna dan para putera Pandu dengan cara yang menguntungkan. Sebab watak mereka semua salih. Sanjaya adalah murid biasa, kerana itu atas berkat karunia biasa, Sanjaya dapat melihat medan perang Kurukshetra walaupun dia berada dalam kamar Dhritarashtra. Kerana itu Dhritarashtra bertanya kepada Sanjaya mengenai keadaan di medan perang. Para Pandawa dan para putera Dhritarashtra adalah anggota keluarga yang sama, tetapi hati Dhritarashtra diungkapkan di sini. Dhritarashtra sengaja hanya mengakui putera-puteranya sendiri sebagai para guru. Dan dia memisahkan para putera Pandu dari warisan keluarga. Kerana itu, kita dapat mengertikan kedudukan khusus Dhritarashtra dalam hubungannya dengan keponakan-keponakannya, iaitu para putera Pandu. Disawak ala-ala yang tidak diperlakukan dicabut. Begitu pula, sejak awal pembicaraan hal-hal ini pada medan keagamaan Kurukshetra di hadapan Sri Krishna, ayah Dharma, tumbuh-tumbuhan yang tidak diperlukan seperti Duryodhana Putra, Dhritarashtra dan lainnya akan dimusnahkan oleh orang-orang taat sepenuhnya pada prinsip-prinsip keagamaan dipimpin oleh Yudhishthira akan dinobatkan oleh Krishna. Inilah makna kata-kata Dharma Kshetri, Kuruksetri di samping maknanya dari segi sejarah dan Veda. Okay. So this is the first verse of Bhagavad Gita. Ini So adalah sloka yang pertama. I assume everybody knows what is the background of the Bhagavad Gita, like why the Mahabharata, how it started, and how the war started. Do you all know? Everybody knows, right? Saya harap anda tahu latar belakang Bhagavad Gita dan macam mana pembicaraan Bhagavad Gita ini dimulakan.
So basically, what is happening is we have two families. We have the Kauravas, we have the Pandavas. You know. So berasasnya di sini pembicaraan di dalam Bhagavad Gita ini dibicarakan tentang dua keluarga, yaitu Pandavas dan Kurus. So the Kauravas, the king of Kauravas, he's Dhritarashtra, the father of the Kauravas. Maharaja untuk Kauravas adalah Dhritarashtra. So he is actually born blind. So dia melukiskan satu garisan. Yeah, he cannot see. So his brother is Pandu. Oh, adik dia adalah Pandu. And Pandu's he's the younger brother of Dhritarashtra. So Pandu adalah adik kepada Dhritarashtra. So the Pandavas, Arjuna, all the 5 Pandavas, they are sons of Pandu. 5 Pandavas iaitu adalah anak kepada Pandu. And the son of Dhritarashtra, the leader is Duryodhana. 100 child, they have 100 sons. So anak kepada Dhritarashtra, anak sulung dia adalah Duryodhana. So the original king is actually Pandu. So Maharaja adalah Maharaja Pandu. Yes. So but because he was cursed, he went to the forest. Sebab dia kena sempahan, dia terpaksa pergi ke hutan. And the king became Dhritarashtra. Even though he was blind, he became the king. Selepas Maharaja Pandu pergi ke hutan, Dhritarashtra terpaksa menjadi maharaja kepada untuk para Pandu dan Kauravas. So now the next king after Dhritarashtra, the real king is supposed to be Yudhishthira. Selepas Maharaja Dhritarashtra, Maharaja Yudhishthira terpaksa menjadi maharaja untuk dipimpin oleh Yudhishthira akan warisan keluarga ini. Yes. So Yudhishthira, he is not only the eldest son of Pandu, but he is also Raja Rishi. He is a devotee of Krishna. So Yudhishthira bukan hanya anak sulung kepada Maharaja Pandu, dia adalah warisan dari penyembah oleh Tuhan Yang Maha Esa Krishna. So only a pure devotee can be the king of the whole country. Hanya penyembah Krishna boleh dipimpin negara-negara. So this is because he has the pure devotee has all the good qualities. Sebab penyembah yang suci adalah ada kualiti yang baik. Yes. So now like let's say in Malaysia you have recently what is his name, Najib. See what happened. Not only Najib, anybody who is not a devotee of Krishna, they will have all bad qualities and they cannot rule the people. So contohnya di Malaysia kita mengambil contoh sebagai
Najib, dia tidak mempunyai kualiti yang baik. So untuk dipimpin negara, kita kena ada kualiti yang baik. So not only saying Najib, anybody who is not devotee of Krishna, if they are the leader, they cannot rule. They don't know how to rule the people. You know. Kalau kita tidak dinobatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita tidak boleh memimpin negara-negara dengan secara yang baik. Whereas if you see the time of Lord Rama, when Lord Rama was king, kalau kita tengok Tuhan Yang Maha Esa, Lord Rama, they say Rama Rajyam. Rama Rajyam. Nobody will die. Nobody dies. Nobody grow old. Nobody get hungry. You know. Tidak siapa akan mempunyai kelaparan. So nobody also. There's no natural disaster. There is no COVID. There is no tsunami. There is no, hurricane, tornado. Pada masa dahulu kita tidak mempunyai bencana alam. So when the king is so pure, he is able to rule the people, and everybody is there is no sinful activities, and everything is so pure. So Maharaja tidak adalah orang yang suci dan tidak berdosa pada masa dahulu. Yes. So now the problem in this Mahabharata is Dhritarashtra, and Duryodhana, they are very sinful, but they want to be king. So Maharaja Dhritarashtra dengan Duryodhana adalah orang yang sangat berdosa. So if you are, and number one is they are not devotee of Krishna, and they have a lot of bad qualities. So kedua orang ini mempunyai kualiti yang tidak baik. So like now, that's why the Mahabharata war is starting, because the land belongs to Yudhishthira, but they want to take away the land, so the war is starting. So sebab kedua orang ini tidak mempunyai kualiti yang baik, yang tidak baik. Dari situlah Bhagavad Gita dimulakan. So this is the starting where, as you know, the Mahabharata story, Dhritarashtra and Duryodhana, they tried so many ways to kill the Pandavas. So Maharaja Dhritarashtra dan Duryodhana memulakan okay, so they tried so many ways, like from a young time they are giving poison to Bhima in the cake. So Pandawa Dhritarashtra dengan Duryodhana mengadakan banyak cara untuk membunuh para Pandavas. They also create one house and then make the Pandavas go in and burn the house of lac. So kedua orang ini membina sebuah rumah dan memasukkan 5 orang Pandawa itu ke dalam rumah itu dan membakar rumah itu. They also they make a gambling match, and they try to make Draupadi, the wife of Pandavas, naked. So kedua orang ini membuatkan Draupadi secara telanjang. So like this, so many things they did, and also they make Pandavas to go to the forest for 14 years. So dengan ini kedua orang ini lalu membuat banyak perkara yang tidak baik dan senonoh.
So this kind of envious people, they cannot be king. You know, they cannot be king. Krishna don't want them to be king. So orang seperti ini iri hati, Krishna tidak mahu uh, menobatkan orang seperti Duryodhana dan Dhritarashtra untuk menjadi Maharaja. Yes. So that's why Krishna, he wanted this war, this Mahabharat war to happen, so that all these Kauravas and all these bad people, they can be destroyed. Krishna mahu mengadakan perang ini untuk memusnahkan orang-orang yang tidak taat sepenuhnya pada prinsip-prinsip keagamaan. So this is the first thing, first lesson. They are very envious. Orang-orang seperti ini adalah iri hati. What do you say? This Malay cemburu. Cemburu, ya. Iri hati. They are very envious. So how can they become king? So in this come again, bro. So I said, if they are so envious, how can they become the king? Kalau dalam keadaan iri hati atau dengki, macam mana bagaimana kedua orang ini boleh menjadi maharaja? So Prabhupada said, and jealous, that means simple, like jealous, the meaning something belongs to you, but I don't let you take this. You understand? So kadang-kadang Pak Prabhupada akan menguraikan seperti contohnya benda itu adalah milik Anda, tetapi dia tidak akan membagi kepada kita. So example, now this room belongs to you, but I don't let you come inside this room. So contohnya bilik ini adalah bilik kita, tapi saya tidak akan bagikan Anda untuk masuk ke dalam bilik ini. Like I come inside your house, I kick you outside and don't let you come inside. So contohnya kalau saya bagikan Anda untuk masuk ke dalam rumah Anda, tetapi saya akan menendang Anda mengeluarkan dari rumah Anda. So this is they are jealous. Prabhupada said they are jealous. So like now, same thing. This the government of our country, they are doing like this. Okay. So contohnya kerajaan, seperti mana Anda tahu ini adalah sepenuhnya sorry, come again, bro. So the same thing now, what the Kauravas, they are doing, they are jealous, right? They are not letting you go inside the room, like that example. So the same thing, the government of our country and the whole world in Kali Yuga, they are not letting us to go to Krishna. They are giving us all the material things. Oh, okay. Seperti mana Anda tahu, Kauravas tidak memberikan Pandavas untuk memasuki ke dalam kerajaan. Sama inilah makna that sebagai contohnya di Malaysia atau Singapura. Anywhere. Sorry? Anywhere, any country. Ya, dimanapun Anda boleh tengok kerajaan tidak memberikan ilmu pengetahuan tentang Tuhan Yang Maha Esa. See, our Atma belongs to Krishna, Ya, roh kita milik kepada Tuhan Yang Maha Esa, Krishna. So to become Krishna conscious is our right. So memimpin Krishna conscious, ilmu pengetahuan Krishna conscious is your birthright, Sorry, bro.
So what Krishna is your birthright. You know, like now you were born, your father's property belongs to you, right? You understand? So if somebody come and stop you from getting your father's property, that is jealous. So kalau sesiapa yang menghentikan anda daripada mendapat harta-harta ayah anda, itu adalah cemburu. So same thing now this is happening to us. We actually are supposed to go to Krishna, but the way our society, the government, everything, they don't let us go back to spiritual life. So perkara-perkara ni berlaku di mana-mana negara. So kerajaan tidak memberikan kita untuk taat sepenuhnya pada prinsip-prinsip keagamaan. Right. So that is why Krishna, he don't want this kind of leader. He want a leader like Yudhishthira. So Krishna tidak bermakna untuk bersetuju untuk menobatkan Yudhishthira sebagai maharaja. Yes. So he want a king who has no jealous, no envy. So dia memaukan maharaja yang tahu macam mana nak memimpin iri orang yang berhati hati. So now maybe you can go to this Bhagavad Gita chapter 9.1. See, you can read this verse. Sri Bhagavan vacha idam tu te guhyatamam pravakshami anushuyave janam vikyanam sahitam yagyatva mokshasya subhat. You can read the translation. Anyone can read, Prabhu? Hare Krishna. Hare Krishna. Kepribadian Tuhan Yang Maha Esa bersabda, Arjuna yang baik hati, oleh kerana engkau tidak pernah iri hati kepadaku, aku akan menyampaikan pengetahuan dan keinsafan yang paling rahsia ini kepadamu. Dengan mengenal pengetahuan rahsia ini, keinsafan ini, engkau akan bebaskan dari kesengsaraan kehidupan material. Penjelasan. Seorang penyembah akan dibebaskan dari kebodohan. You can just read translation. Okay. So now you understand this verse. Krishna is saying, I am explaining Bhagavad Gita to you, Arjuna, because you have no envy in your heart. Krishna mengatakan Arjuna yang baik hati kerana dia tidak pernah iri hati kepada sesiapa. So one who is free of envy, then he can come to understand about spiritual life. Sesiapa yang tidak iri hati, dia akan mendapatkan ilmu pengetahuan dan keinsafan yang paling rahsia. So why Krishna is making this war is because first he has to destroy all the envious people. So mengapakah Krishna mengadakan perang ini? Sebab dia nak memusnahkan orang-orang yang seperti ini. Then he can make the king to be a pure devotee like Yudhishthira. So selepas memusnahkan orang-orang seperti yang orang yang iri hati ini, dan dia akan menobatkan orang seperti Yudhishthira untuk menjadi maharaja. Then under the guidance of Yudhishthira, that all the people can learn how to be Krishna conscious. So dari bimbingan Yudhishthira, dia akan memimpin negara-negara ini. So that is why, of course, now we cannot expect the king like Yudhishthira. So
kalau kita tengok dalam zaman ini kita tidak boleh mempunyai maharaja seperti Yudhishthira. But if we follow the teachings of Srila Prabhupada, Kalau kita uh, uh, follow teaching of Srila Prabhupada ini, Ah. mengikut ajaran-ajaran Srila Prabhupada, then slowly we will, when we chant, we follow Prabhupada's, we read Prabhupada books, we start chanting, we will free our heart from the envy. so perlahan-lahan kita akan memusnahkan atau mengurangkan kualiti seperti iri hati daripada barang kita. So that is why Prabhupada, he make this Krishna conscious movement to help everybody come out of this envy. Sebab itulah Srila Prabhupada memulakan Krishna conscious ini untuk mengeluarkan kualiti-kualiti seperti iri hati daripada kita. So he said chant 16 rounds, you know. So Srila Prabhupada menyatakan buat chant 16 round. Take prasadam, associate with devotees, come for Mangalarati, everything will make our heart clean. So kita kena mengambil makanan yang di-offer dari Krishna dan kita kena pergi untuk Mangalarati gitu, Mangalarati. Okay, so this is the idea of Srila Prabhupada so when we are free from envy, then we can go to Krishna very easily. Kalau kita tidak mempunyai kualiti yang iri hati, kita senang untuk menghadap Krishna. And when you go to Krishna, then you have no more this repeated birth and death, no more suffering, you know. Bagaimana kalau kita pergi kepada Krishna, kita tidak akan mengambil kelahiran di dalam bumi ini. So that's why every day we should do this. Every day we should read, we should chant, we should hear. Then all these the bad qualities like all will go away. Of Dhritarashtra will go away. So kalau kita membuat perkara-perkara seperti ini, perkara yang tidak berkualiti, tidak baik akan pergi daripada kita. Like you see in this verse, Krishna said, I am talking to you, Arjuna, because you are free of envy. You know. So Tuhan Yang Maha Esa berkata kepada Arjuna, Arjuna tidak pernah iri hati kepada Krishna, sebab tu Krishna bersabda dengan Arjuna. So to become dear to Krishna, we have to come out of these bad qualities. Untuk beradab dengan Krishna, kita kena mengeluarkan kualiti-kualiti seperti ini. Yes. So this is you can go back to the first verse, you know, basically the explanation. Just one last point. Bhagavad Gita 1.1 again. So you see, so the first verse, you can see Dhritarashtra, he is asking, now they are now going to fight, what they did. So Dhritarashtra berkata, wahai Sanjaya, sesudah putera-puteraku dan putera Pandu berkumpul di tempat suci Kurukshetra, ingin bertumpuk, apa yang dilakukan oleh mereka. So Prabhupada in this lecture, he said something very funny. You know, Dhritarashtra is asking, like example, somebody is eating, you take a plate, you put all the food in your plate,
and then you're asking what he do next. So Srila Prabhupada menyatakan kalau contoh untuk sebagai contohnya, kalau sesiapa yang sedang makan dan dalam What he do next? Of course, he's going to eat, right? yes. Why you need to ask? If somebody put a plate to eat, he's going to eat. Why are you asking what did he, what he do? Huh? So why Dhritarashtra is saying what he do? You know this word kimma kurvata. Why they do? Why they do this? What? Because Dhritarashtra is scared because they are fighting in where? Kurukshetra, Dharmakshetra. So Dhritarashtra berkata perang ini diadakan di tempat suci Kurukshetra. So he is scared that because of the place is so pure, Kurukshetra is so pure, his sons, the Kauravas will change their mind. They don't want to fight. So Dhritarashtra takut sebab Kurukshetra ini adalah tempat yang suci. Para Kauravas akan tarik balik dari perang. Tarik diri dari perang. He don't want. He want them to fight. He don't want them to stop fighting. He said, "Oh, don't want to change their mind." He said, "No, you must fight." So Dhritarashtra mengatakan para Kauravas kena bertempur di dalam perang. That means you can see how envious he is. He said, "No, even he don't want the son to change mind. They must fight. He thinks that the Kauravas will kill Pandavas." So dari perkara ini kita boleh tahu Dhritarashtra tidak mahu tarik dirinya daripada perang. Dia nak para Kauravas untuk bertempur di dalam perangnya. So in the first verse already you can see how much jealous he is. So di sini kita boleh tahu Dhritarashtra bagaimananya seorang itu adalah iri hati dengan perkara-perkara yang tidak berkualiti. Yeah. So not only he is blind, physically blind, spiritually also blind. So Dhritarashtra adalah physically. So same thing, we are also now spiritually we are blind. We do not know what we are doing. So secara fizikalnya Dhritarashtra tidak hanya buta dalam kehidupannya, tapi dia Dhritarashtra buta dalam tempat, tidak ada ilmu pengetahuan dalam dalam ilmu pengetahuan ketuhanan. Yeah. So now we have to come out of this. We cannot be like Dhritarashtra. We must learn how to become like Arjuna. So kita tidak boleh menjadi sebagai Dhritarashtra. Kita kena tahu macam mana nak secara luas untuk menjadi sebagai Arjuna. So every day we have to keep hearing about Krishna, chanting about Krishna. Then we will slowly develop these qualities. So secara perlahannya kita kena mendengar tentang Tuhan Yang Maha Esa Krishna dan bercakap tentang Krishna. So okay, so this is the basic explanation of the first verse of Bhagavad Gita. If any questions you can ask. Hare Krishna. Anyone? If Bro, I sent you one question just now. Can you read the question? Yes.
So the question is this right or wrong to practice Devaram with some devotional songs sang or invented by some popular devotional song singers? Actually, it's not related to our class now, but they're asking like Okay. I have a question. So Devaram is a song to glorify Lord Shiva, right? Mhm. So if you go to Bhagavad Gita 7:14, go to purport. Go to the purport of 7:14. You will see Lord Shiva. He's telling something here. Purport. Just read the purport, is it? Not purport. You scroll down. You'll see Padma Purana. Go down some more. Some more go down. Yeah, last one, last sentence. You see, Deva Shiva. Dewa Shiva bersabda mukti perdata sarvesam Vishnu evana samsaya, tidak dapat diragu-ragukan bahwa Vishnu lah yang menganugerahkan pembebasan kepada semua orang. So Lord Shiva is Param Vaishnava. He's the greatest of all devotees of Krishna. So Dewa Shiva adalah penyembah yang para Dewa Shiva adalah penyembah yang terhebat. See, so he's always chanting the name of Rama, Krishna, Vishnu. You know. So dia selalu menyatakan nama-nama Krishna sebagai Rama. So that one was Sri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasra Nama Tatulyam Rama Nama Varaname. Lord Shiva is telling to Parvati, I'm always chanting the name of Rama. So Dewa Shiva menyatakan kepada Dewi Parvati menyatakan dia selalu Rama Nama. Ya, selalu bercakap tentang Rama Nama. So Lord Shiva is very happy when you also chant the name of Krishna more than his name. So Dewa Shiva akan bergembira kalau anda berucap tentang Krishna. See, why you are chanting Devaram? Because you want to make Shiva, Lord Shiva happy, right? Ya, so mengapakah kita bercakap tentang Dewaram? Sebab untuk memuaskan Dewa Shiva. But Lord Shiva say, I am happy when you chant the name of Vishnu. No. Tetapi Dewa Shiva bersabda, dia mengatakan kalau anda menyatakan nama Tuan Sri Krishna, dia akan menjadi bergembira. Prabhu, you can go to this Bhagavatam 11 to 45. 25. 45. In the purport, there's one nice verse. (11 to 45), bro. Yes. Okay. Can see my screen? Yeah, you go to the
I cannot see. No. Can you? I cannot see I only see 7:15. Now, Prabhu. Okay. So you go to purport. Okay, go down some more. Aradhananam sarvesham. You can go down some more. One verse will be there. Yeah, this one from Padma Purana. Lord Shiva has spoken this verse. Aradhananam sarvesham Vishnu aradhanam param tasmat parataram devi tadiyanam samacharam. You can read this translation. O Devi, the most exalted system of worship is the Lord Vishnu. Only this translation, bro. Yes. Actually, no, this is that's the first line. Enough. Okay. First two lines. Greater than the worship of Tadiya or anything belonging to Vishnu. First two line enough. Done, bro. Wahai Dewi, sistem ibadah yang paling banyak disenggung adalah ibadat Tuhan Vishnu. Lebih besar daripada itu adalah ibadat Tadiya atau apa-apa yang dimiliki oleh Vishnu. Sila Prabhupada mengulas ayat ini. Sri Vishnu adalah Satchit Ananda Vigraha. Begitu juga hamba Sri Krishna, Tuan Rohani, dan semua penganut Vishnu adalah Tadiya, Satchit Ananda Vigraha Guru. Vaishnavas dan perkara-perkara yang digunakan oleh mereka mesti dianggap sebagai Tadiya dan tanpa keraguan yang boleh disembah oleh semua makhluk hidup. So you understand. So if you worship the Lord, Lord worship Krishna or Vishnu, Lord Shiva is very pleased. Kalau kita bersembah Tuhan Yang Maha Esa Mahavishnu, kita akan Dewa Siwa akan berpuas hati. Not only Shiva, any of the devatas like Murugan, Ganesh, all of them are happy when you worship the Supreme Lord. Bukan hanya Dewa Siwa akan bergembira, tetapi para dewa-dewa yang lain akan turut akan bergembira. Seperti seperti Muruga. Because they are also seven of Krishna. Sebab dewa-dewa yang lain adalah hamba kepada pengadut penyembah kepada Krishna, Tuhan Yang Maha Esa. So when you chant Hare Krishna mantra, they are very happy. Every day they are give you blessing. So, kalau kita menyembah Tuhan Krishna, kita dewa-dewa yang lain akan turun memberi restu kepada kita. Okay, so I think that is the answer. Okay, bro. So anyone have any questions? So I think okay. Yeah. So anyway, thanks for the class today. Hope you can keep joining and please try to read at least 2 verses in Bhagavad Gita every day. You know, this will make you very all the good qualities will come to you just by reading, by chanting. Kalau kita mengulas setiap hari tentang Bhagavad Gita, at least 2 sloka, kita akan mendapat perkara-perkara yang berkualiti.
Then all your stress, all your difficulty, you won't feel difficult also. True, I think your mic is mute. Hare Krishna. Okay, can hear. Ya. Yeah. Kesukaran kita akan berhilang kalau kita mempraktis Bhagavad Gita setiap hari di dalam kehidupan kita. Okay, so we will end the class. So every week we try to go a few verses and do a summary. And main thing you read every day. That is the main thing. So, kita akan kena membaca Bhagavad Gita setiap hari di dalam kehidupan kita. Kehidupan harian kita. If you got any question, you can write down and you can ask your class. Anda mempunyai apa-apa soalan, Anda boleh bertanya di session ini. Okay, so we stop here. Srila Prabhupada ki Jai, Srimad Bhagavad Gita ki Jai. Jai Gaur Premanandi. Hari